মই নতুন বছৰৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা দিছিলোঁ। একচুৱেলি মই ইয়াতে চাবই আহিছিলোঁ মানাছ ফেষ্টিভেল। তো মই একচুৱেলি অপেনিঙৰ পৰাই মানাছ ফেষ্টিভেলৰ লগত একচুৱেলি কি কয় মই ইয়াতে আহি থাকোঁ আৰু মই চাইছোঁ যে লাহে লাহে মানাছ ফেষ্টিভেল लोगोफोर दंफैयो आङो दा मानास टेन्डार गिदिर जादों लोगोफोर मा मा नुयो नायलांबाय थादो दिनै ब्लगखौ नै मेन गेटआ बेनो नै बेनो मेन गेट लोगोफोर नायलांबाय थादो दिनै ब्लगखौ बिदिब्ला चलो बिराद मानसि लोगोफोर ओरैनो हाबबोनांगौ जायगा मोनलायलाङा गोजा मा मा दं नायलांबाय थादो एक दो लैंग्वेज में गाना गाया है जुबिन का 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस में गाना गाया है दखाना दखान माबा दखान जुबिन का गाना गाया है बिराद मोजां जादों प्रग्रामा लोगोफोर हेभि प्रग्राम मानास फेस्टिभेलाव बिराद हेभि प्रग्राम जागासिनो ओरैजाय आरो मानसिया बेयाव बिराद मानसि बाप 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 बुंनांगोन हा কি কিমান দিছিল 20 টাকা পাব পাব বুঝে নাকি বিরাট মাছ লোকফोर ओरैनो दखान गोजा लोगोफोर बिराद मानसि आरो गासैबो फुकन बर'खौ नायनो फैनाय गोजा नामा मा मा फानदों ना मानास फेस्टिभेल दे लोगोफोर मानास फेस्टिभेल অতি মূল্যবান তথা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যেনে ডাঙৰ চামুচ এখন 50 টকা জগ এখন 50 টকা बेबाखाया 50 টকা नांगौबा सोरनोबा लादो लादो ডাঙৰ আইনা এখন 50 টকা প্লেট পাঁচটা 50 টকা প্লেটৰ বাতি পাঁচটা 50 টকা ডাঙৰ माबा साइडजों दङबा पुरा ड्रेस बेसेबांनि सोंनि रयखो नै नायना ला दामा बेयो जायनो मा नांगौ गोसो बायदि लांनो हायो मा होनो बे एक्सप' ना माजोन पुरा ड्रेस गोजा बेखै 100 पुरा बे माखाया नाय बिराद मानसि रायनो हाया बिराद मानसि लोगोफोर बेयावलाय मा दं সব একটু নাকি গাছবে একশো বাম্পার ওভার ओंखारख'लायनो हायालै लोगोफोर मानसिया Tahu nih
बिराद मानसि लोगोफोर बिराद मानसि आरो खनाया माबायदि नुदों लोगोफोर कमेन्ट खालाम मानास फेस्टिभेल बिदि मानसि जायो नाय मोजां मोजां नाय बेफोरो गिदिंना गिदिं खनो हाया लोगोफोर गिदिंना गिदिं खनो हाया बिराद मानसि ना मानुहे मानु गिदिंना गिदिं खनो हाया लोगोफोर बा बिराद मानसिलै पूरा दखानाव हाबनोनो हाया नाय मानसियानो मानसि लोगोफोर মোমেন্টের আমি দেখে সম্বর্ধনা জানাম আমি ওম সেক্রেটারি দুআষাৰ কৰাৰ অনুৰোধ জনাইছো মই প্ৰথমে মই নতুন বছৰৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা দিছিলোঁ একচুৱেলি মই ইয়াতে চাবই আহিছিলোঁ মানাস ফেষ্টিভেল তো মই একচুৱেলি অপেনিঙৰ পৰাই মানাস ফেষ্টিভেলৰ লগত একচুৱেলি কি কয় মই ইয়াতে আহি থাকোঁ আৰু মই চাইছোঁ যে লাহে লাহে মানাস ফেষ্টিভেল এতিয়া ক'ব গ'লে মানে সকলোৰে মুখে মুখে মানাস ফেষ্টিভেলটো এতিয়া জনাজাত তো অশেষ কষ্ট মই একচুৱেলি কমিটিত যিকেইজনে ইয়াতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে তেখেতকতো মই ধন্যবাদ যাচিব লাগিব কাৰণ তেখেতৰ অশেষ কষ্ট বিনিময়ত এই মানাস ফেষ্টিভেল আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু আগলৈ মই মানে ভাবোঁ যে আমাৰ এই মানাস ফেষ্টিভেল বিশ্ব দৰবাৰলৈকে যাতে আৰু মানে ফেমাছ হয় তো এইটো কৈ মই ধন্যবাদ